never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Hunting Caliber. U današnjem videu prezentiram noćni uređaj marke Pard, model NV007. Kad bi me neko pitao šta je Pard 007, pa ovako, Pard 007 je noćni clip-on uređaj koji u biti pretvara vašu dnevnu optiku u noćni ciljnik i na taj način vam omogućava da lovite u potpunom mraku, znači bez imalo osvjetljenja, jer on ima integrirano, recimo na sebi ima infracrveno svjetlo koje rade u 3 različita moda. Samo korištenje Pard uređaja je jako jednostavno. U biti imate tipku za paljenje i zatim imate ovdje još 5 tipki. Recimo ovdje gore palite laser, što ću vam sad u biti pokazati, ne znam, upaljen nije. Vamo recimo gore palite laser, koji ne znam se vidi sad kad ovako prema kameri, vidi se ja mislim. Njega pale tu i možete ga doštela da on točno, kad recimo namontirate na pušku, da on točno gleda gdje gleda križ, tako da možete u biti pomoću toga isto nišati. Šta je zanimljivo, ima recimo dnevno-noćni mod, je tipka ovdje, tu prebacuje dnevno-noćni, vamo možete zoomirati, ako zadržite duže, palite Wi-Fi i onda povežete sa vašim mobilnim telefonom i možete jednostavno smatrati i gledati na telefonu. U sredini se nalazi tipka za snimanje i sa strane ima tipka da možete pregledati videa koja ste snimili i da možete unići u My Menu. To je manje više to o samom uređaju Pard. Kako se montira Pard uređaj? Uz Pard uređaj dobijete adapter, znači standardni adapter, mislim da je 45 mm. Montira se vrlo jednostavno, znači naštimate adapter, ovako, i onda ga lagano zakrenete dok ne čujete ovaj škljec. Kad je škljecnulo, u biti to je to, ide sad na optiku. Ja ću vam sad to pokazati, recimo kak je moj savjet da montirate na optiku. Ovo je optika marke Discovery. I znači jednostavno samo navučete Pard. Moj savjet je da uvijek prvo spojite adapter sa uređajem Pard i zatim gledate kroz upaljenu obavezno uređaj, gledate i naštimavate da dobijete jasnu sliku, znači maksimalno da se to poravne i na taj način znači malo pomaknete naprijed ili nazad da ono se izoštri. Tek onda da zatežete šarafe. Kod montaže Parda na optike, recimo gdje vam se desi da imate okular manji nego što je adapter, dobijete jednu izoler traku koju omotate okolo po potrebi koliko krugova se treba i onda stavite ovaj adapter. Međutim, ja imam drugačiju metodu, pa možda i čak i zgodnija. Ja imam ovak jedan komad gume koji sam stavio okolo i onda sam na to stavio adapter. To se može vidjeti na ovoj puški. Kod Pard uređaja samog još je zanimljivo to što ga možete povezati sa mobilnim telefonom pomoću aplikacije. Ja sam ga već vam spojio i na taj način možete osmatrati sa njim, recimo stavite ga negdje na postolje i na telefonu gledate gdje gleda sam taj uređaj. Ko recimo sad primjera radi, stavit ću ga, evo krenut ću da snima na telefonu. Stavljam ga na optiku i sad jednostavno znači imam mogućnost osmatranja pomoću samog uređaja. Evo recimo vam se vidi jedan kran. Sad kad je već ovak, recimo možete izoštravati sliku. Evo ga. Sad je slika recimo izoštrena što se može vidjeti jako lijepa kvaliteta. Možete i zoomirati. Recimo u dnevnim uvjetima može se možda čak i do 9 puta bez problema zoomirati. Recimo ovo je sad 9 puta zoomiranje na udaljenosti 100 i nekih metara ima do tog krana. Jednostavno još malo samo doradite, doštelate kvalitetu slike. Ali u svemu lijepa kvaliteta i jednostavno za rukovanje što mi se jako sviđa.
Na ovom dijelu sam zaboravio prekontrolirati mikrofon tako da nije snimao. Uglavnom, pucao sam SK municiju, sad točno ne mogu potvrditi koju, long range ili je bila standard. Pucano je na 100 metara i optika i puška nisu bile upucane prije toga, znači nije naštimano sve, nego samo za ovaj video sam to složio da mi može poslužiti. Prvo je gađanje bilo na 100 metara bez parda, a kasnije sam pucao sa pardom. Znači sad je uvećanje 9 puta. Dole desno. Čak šta se može koristiti uvećanje na samom pardu. Ima opcija za povećanje, ne mogu se sve gdje je. Evo. Sad ovako se bolje i vidi. Vidi se dole pogodak desno gdje je otišao metak. Se može još bolje sad izoštriti. Ovo su bolje. Ovo pogodak mi ne vidim. To je to, 5 metaka. Gasne snimanje. Snimaj optika. Ako doštelavanje da se proba maksimalno dobiti. Ako smanjimo na najmanje, sad je to. Sad se vide puno čistije. Jer ono je bilo na 9 povećano. To je bilo ok. Stavio sam 3 nove mete, srednja je crvena, dol su ove zelene koje su bile. Sad možem krenuti. Pa malo zoomirati. Vidimo koliko ću moći. Na ovoj optiki nema. Ovak. Može ovak. Opet kažem, najveći problem kod ovoga taj kundak.
To je kratak. Pucat ću u desnu. Oko za suzlo. Skroz mi se zamaglilo oko. Još malo doštelati. Pet metaka, zostavljam snimanje, pa ćemo ići pogledat metu kakvi su pogoci bili. Evo ovako, gađao sam ovu metu vamo, to je ona ista što sam danas pucao, znači sam se bile tu i tu ovoga mete, ovo su sad novi krugovi. I pogoci se ovako, znači 2 pogotka vamo, 3, 4, 5, 6. Onda jedan je od ovih višak, u biti 5 komada sam pucao. Znači 1, 2, sad 3, 4, 5, koji sad od ovih ne mogu reći na pamet koji je bio. Uglavnom po noći na 100 metara vidjeli ste sami kako se vidi, međutim još kad gledate svojim okom, to je daleko bolje nego što sam pard snima. Toliko toga još ću probati otići prošetati poljem da vidim ako se vidi koja životinja, čisto da snimim, da se vidi kako to u suštini izgleda. Ovdje su još neke snimke koje sam snimao sa pardom proteklih dana. Mogu se vidjeti recimo moj pas, onda ima recimo šljuka se vidi, vidi se zečevi, vidi se jedna srna i vidi se jedan čagalj na kojeg sam i pucao. I nakon svega, na kraju, da rezumiram sve dojmove od ovoga uređaja, koristio sam ga na različitim optikama, koristio sam ga na Discovery optiku koja ima uvećanje 4-20x52, koristio sam na optici Vortex Venom koja ima uvećanje 5-25x56, koristio sam na Bauer 3950, na raznim modelima sam koristio i sa rezultatima sam bio više nego zadovoljan. Za kraj bih zbrojio pluseve i minuse. Recimo prvo plus
je cijena. Drugo, dobra stvar plus kod toga je jednostavno što se jako jednostavno koristi. Onda jako korisno je recimo mogućnost snimanja, tako da može služiti i kao scope cam, znači možete po dana snimati kad ste u lovu na srnjaka, namontirate na pušku i snimate pogodak. I još jedna pozitivna stvar je to što ga možete povezati sa svojim telefonom, negdje ga montirati i da sjedite negdje sakriveni i osmatrate da li se šta pojavljuje, da ne morate stalno gledati kod njega. Jedini nedostatak Parda 7 je to kad se namontira na pušku i onda, evo ovako ćemo to napraviti, kad, još pogotovo recimo ovdje je malo produženi kundak, ali kad je kundak kratak, nezgodno je za nišant. Znači moram glava povučena biti nazad i ako je neki veći kalibar, postoji mogućnost da dobijete od trzaja, da dobijete ovu gumu u oko. Zato definitivno to bi bio jedan jedini minus i minus to što morate kupiti ovakvu jednu kao čizmu da bi produžili taj kundak i da bi izbjegli tu nezgodu da vam završi u oku. Evo, recimo, to bi bio jedini nedostatak Parda 007. To bi bilo sve u ovom videu. Ja vas molim, ako već niste, i ako vam se sviđa naravno sadržaj, da se subscribe-ate na kanal i samim time pomognete rast kanalu. Ja vas lijepo pozdravljam sve i do sljedećeg puta. Pozdrav!